Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo jedan fantastičan burek. Ne znam da li ste do sada probali, ali svakako ostanite sa mnom do kraja videa da vidite šta ćemo mi to da dobijemo. Kud svi, ja kontra. Dakle, jufku ću pripremati kasnije. Sada ću pripremati prvo fil. Zašto? Zato što ovaj fil bi bilo idealno da ostavite u frižider, pa eto dok jufka ne bude gotova, pa nekih pola sata do sat, da se fino luk omekša i da se svi ovi ukusi sjedine. Ja ću za početak luk da posolim, malo pobiberim i dobro ga izgnječite. I tek onda dodajem meso. Za meso sam pripremila pola kilograma mljevenog mesa i ovdje imam oko 150 do 200 grama, ovo nisam vagala, sjeckanog onoga ramsteka. Znači vrlo mekano i samo sam rekla da mi dodaj mrvicu masnoće da mi ne bude baš ono suhoparno. Ja ne volim da mi je sama crven u bureku. Ovo znači dobro izgnječite, a prethodno luk znači trebate što sitnije nasjeckati. Nakon što smo dobro luk izgnječili, tu ćemo sada, vidi ovaj pobjegu. Šta vam je baj? Od mene sve bježi. Dodat, oj što me ujede za oči. Dodat ćemo, oj neću plakat. Meso, nemoj Almira plakat, moraš žat, ne može ta sad u pofrke ostavljati ništa. Ako nijem se još sve ovaj veliki komad odledio, ali sad ćemo mi to dobro izgnječiti. Ovdje imam prozirnu foliju, ovo ćemo fino dobro zamotati da nam frižider ne bi slučajno smrdio, to jest osjetio se na luk kako hoćete, a onda ćemo pripremati jufku. Za jufku, izvinjavam se, za jufku vrlo sam osjetljiva na luk. Inače sam vrlo senzitivna osoba. Eto, žao mi luka. Za jufku radimo dizano tijesto. Tako da obavezno ostanite sa mnom da vidite kako to sve ide. Evo sve sam pripremila. Idemo jedno po jedno. Znači ovdje imam brašno. Sve ćete sastojke imati u opisu videa. Dodat ću soli. Vidite, kvasac. Znači ne puno, nego samo ovako kao pola male čajne kašike, samo da razabere ovo tijesto. Nije to dizano tijesto kao zahljebac, samo znači malo da ga razabere. Evo ovo ćemo prvo promiješati, pa ćemo onda dodati malo vode, pa tek onda ulje. Da nam se ulje ne zalijepi za brašno. Evo ovako vidite, nasprijete u sredinu. Topla voda. Tako, i onda jednu kašku ulja. Tako, i sad možete zamijesti jufku. Evo vidite kako smo dobili jednu krasnu jufku. Ukoliko vam je ova jufka velika na kraju, vidjet ćete i sami kada budete radili sa mesom, kada budete razvlačili, ako vam je velika kada nadođe, možete slobodno ostaviti komad jufke sebi u frižider, jer s obzirom da ima kvasca unutra, možete već navečer ili sutradan ujutro iskoristiti za uštipke. Eto, razvijete, ispržite uštipke, odličan doručak. Mislim da će ovo meni biti sasvim dovoljna veličina jufke. Ovo ćemo sada ostaviti, dobro ušuškati i ostaviti da nadolazi dok mi raščistimo ovaj nered. Dakle, meso je u frižideru, jufka spremna. Ja sam pripremila kocku putera da mi se lagano topi. Odmah sam smanjila da mi ne bi izgorilo. Treba nam dakle puter ili maslac. Jedno te isto. Ne bih se baš ovdje sa margarinom igrala da pokvarim jelo. Stavimo, treba mi ovdje malo brašna na radnu površnu. Vidite kako je tijesto fino nadošlo. I sada ćete razviti tijesto koliko tanko možete. Eto, sve je tu sad stvar vaše stručnosti, ali nećemo zagledati baš u detalje. Prvo ćemo razviti oklagijom ili valjkom, čime se već služite, i onda ćemo razvlačiti kao i običnu jufku.
Evo ga, i meso je odstajalo. Puter nam je spreman. Samo da vidim je vrelo za držanje. Ne smijem se igrati, opržit ću i sebe, a i pokvarit ću jufku. Idemo nanijeti puter na razvučenu jufku. Tako. Meso ćete raspodijeliti po cijeloj plohi. Poredajte fino, znači ako vam ovako bude gdje kakvih gutica, malo raširite da se to ljepše ispeče prije svega. Da bude pečeno, da ne ostane prijesno meso. Ove krajeve malo istegnite da bude što tanje. Prebacite slobodno ovako preko jufke. Isto kao da pravite pitu. Sada ćemo ovo smotati. Ja ću ovo motati otprilike na jedno 3 dijela. Nemojte da vam ovo meso u sredini smeta, ništa to ne smeta. Malo istegnete ovako, opet iz razloga da jufka bude što tanja, da se ljepše lista. Treba nam nož. Ove tanke krajeve otkinite i smotajte u jedan veći zvrk. To ćemo staviti na pleh sa papirom za pečenje. Vodite računa, s obzirom da je dizano tijesto, da mora imati okolo malo mjesta da nadođe. Ovdje nisam dobro otkinula. Ne volim kad mi je tijesto u ćošku tako debelo. Idemo dalje. Isto ovo što ja sad radim, što sam malo prije uradila, ćete uraditi i sa ostatkom tijesta. Vi sad možete, ako hoćete, motati i u 1, u 3, u 4, kako god hoćete, ali mislim da je ovo optimalno da ne bude previše tijesta, ani previše mesa. Mada vam ovo djeluje možda previše mesa, ali toliko mesa potrošite za jedan burek kada pravite ove tanke listove. Vidite ove ćoškove. Ovo nipošto nemojte bacati, ovo mi je najdraži dio svakog bureka, nije bitno kakav je. Rernu uključimo da nam se zagrijava na 250 na najjaču temperaturu. Treba nam jedno žumance kojim ćemo da namažemo naše bureke. Ovdje imam samo malo ovoga čurokota što mi je ostalo, to vam je crni kim. Ako nemate crni kim, može susam, ali ne mora ništa. Eto, to je samo stvar ukusa i malo promjene, da ne bude uvijek ista pita. Sada ćemo namazati burek sa žumancem. Stavimo u vrelu rernu i smanjimo temperaturu na 180-190 stepeni. Evo je moja pita gotova, ali to nije sve. Ima i moja pituljica. Oj, samo mi nemoj pobjeći žila bila. Aj, vrelo. Evo je, nju moram staviti ovam, izvinite. Tako. To mi je najdraži dio pite. A da se mi vratimo na ovaj dio. Ovo je ugrijalo. Dakle, burek je pečen, salatu evo pripremila, oprala povrće što mi treba. Samo da narežemo i da navalimo.
Naravno, možete uz ovaj burek dodati i šolju dobrog hladnog jogurta ili ajrana. Eto, to bi bilo sve za danas. Nadam se da vam se ova izvedba također dopada kao i naš klasični burek. Pa eto, pripremite sebi, iznenadite ukućane, a iznenadite se, Boga mi vi ukusom, vidjet ćete kako je dobro. Eto, to je to za danas. Gledamo se neki drugi put. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. I ne zaboravite na Almirin kutak, prijavite se i tamo i pratite i tamo recepte samo malo dalje od kuhinje. Eto, to bi bilo sve za danas. Ćao!